Goeiemôre graad 10s, good morning grade 10s. Today we're going to look at linear functions that's not in standard form. Vandag gaan ons kyk na lineêre funksies wat nie in standaard vorm is nie. Voordat juffrou begin, wil ek net gou vir julle wys, hierdie is nie 'n lineêre funksie nie. Ons weet, this is a quadratic function, that's a parabola, dis 'n parabool, maar juffrou wil net vir julle een ding wys. Ons het nou gekyk in die vorige les na ons x en ons y waardes, the domain and the range, en juffrou wil net vir julle wys dat as ek gaan kyk na die funksie hier, dan sien ons dat die funksie nou hier styg. Die funksie styg. This function is now ascending. So what happens with the y and the x values? The x and the y values when a function is ascending. Wanneer 'n funksie styg, kyk wat gebeur met my x-waardes. My x-waardes word groter. The x values grows bigger and bigger and bigger and bigger. Okay. Go. It grows bigger. Goes bigger. Wanneer 'n funksie styg, wat gebeur met die y-waardes? The y values always increases. So let's write it like this. The x values increases and the y values increases. Die x en die y-waardes styg. Let's go now to the turning point over there. At the turning point, the x and the y values stays the same for a second or two. Die x en die y waarde styg of daal nie, hy draai om. Daar by daai spesifieke punt styg of daal hierdie funksie nie, want nou draai hy om. So what happens now when this function is now going downwards? It decreases. Hierdie funksie gaan nou af. Sien julle dit? Kyk wat gebeur met die x-waardes. By die parabool gaan die x-waardes nog steeds groter word. Hulle styg nog steeds. Sien jy? Kyk daar, loop aan, so. Maar kyk na ons y-waardes daar. Wat gebeur met die y-waardes? Die y-waardes daal. So, okay, that's important to be able to see. When this function is increasing over here, the x and the y values increases, maar wanneer hierdie funksie nou daal, dan vergroot die x-waardes nog, maar die y-waardes word nou kleiner. Just that concept that I wanted to show you before I start with the linear functions that's not in standard form. Kom ons gaan kyk na hierdie prentjie graad 10s, en ons sien dat hier twee reguit lyne geteken is. There's two linear functions that's been drawn over there, and what we see is that the names of these two functions is not in the form that we know it. Ons weet dat ons standaard vergelyking van 'n reguit lyn, that's learning work, standard form ax plus q. So this, guys, is not in that standard form. So we're going to not write it immediately into the standard form. We can do it, but I'm first going to show you if there's a few questions being asked, it's not necessarily necessary to put it into the standard form immediately. So kom ons kyk wat gevra word. Die vraag is, determine the coordinates of A and B. Determine the coordinates, bepaal die koördinate van A en B. Dis die eerste vraag. If you get this question, it's not necessary to put it in standard form at first, want ek weet mos, wat is die punt A? Die punt A is my y-afsnit, the y-intercept. How will you get the y-intercept? By making x 0. The y-intercept, how do you get it? You make x equal to 0. So kom ons gaan doen dit. Ons gaan maak vir x 0.
en dan kry ons y afsnit. Now we could get the y value. 3 times 0 gives you 0, plus 2y equals 6. So now we can get y, so then you divide with 2 on both sides. So my y value is going to be 3. So that coordinate over there, the y-intercept is going to be the value 0, want dit is my x-waarde, en onthou x kom altyd eerste, and the y value equals 3. So let's get the b. That's the x-intercept. So wat sal ons doen? Ons gaan dadelik, we're going to determine our x-intercept. How do we do that? We make y 0. Dis mos hoe ons dit doen. So kom ons gaan doen dit. Substitute your y value with the 0. And then you get your x value. 3x is gelyk aan 6. Divide with 3 on both sides. And therefore x equals 2. So wat gaan my x afsnit wees? En onthou, ons moet ons koördinaat hier langs aan ook neerskryf, nee. Okay, now the x value equals 2 and the y value equals 0. Want dis mos hoe ek my x afsnit kry. So ek kan hom hierso op my sketsie gaan inskryf as die punt 2,0. That's the first question that's being asked. The next question is determine the gradient of 3x plus 2 equals 6. Ek wil nou die gradiënt hê van hierdie lyn. You can only determine the gradient of that line if you equal that, or if you put it in the standard equation. Want ons weet dat in my standaard vergelyking is A die gradiënt. So ek gaan nou daai ouetjie vat en ek gaan hom nou in sy standaard vorm oorskryf. Dis baie maklik om dit te doen. Ek gooi net oor die is gelyk aan heen en weer until it gets into the standard form. So the standard form, we need y alone on the one side. So let's leave the y on the left hand side and we take all other to the right hand side. As ons die 3x oor die is gelyk aan vat, word hy die plus 3x en minus 3x. So daai ouetjie bly nog steeds reg, so hy's plus 6. And now we need it in terms of y. So we're going to divide each and everything with 2. Ek moet elke ding wat ek met een ding doen, moet ek met elke liewe term doen aan die ander kant. So my standaard vergelyking is y is gelyk aan minus 3 op 2x plus 3. So now I can read the gradient from that standard equation. So the gradient, my a value, will then be minus 3 on 2. En los dit in so onegte breekformaat, want dis die gradiënt. Dan kan jy mos die verandering in y op die verandering in x raak sien. Dis 'n afdraande lyn. Next question, the gradient of this guy. Kom ons gaan kyk, hierdie is 'n negatiewe lyn, want hy is afdraande, daai moet 'n positiewe gradiënt hê. So nou gaan ons dieselfde met hom doen. Om sy gradiënt te bepaal, wil ons vir y alleen aan die een kant hê. Y on the one side, so let's take this y to that side of the equals to, then it becomes positive. En ons vat die 16 oor, van die plus 16 word hy 'n minus 16. Nou kan ek elke liewe term gaan deel met 4. And now I can write down the equation in terms of y. So ek het 'n kwart, skryf hom vorentoe, x minus 4. So now I can just swap these. So ek gaan sê y is gelyk aan 'n kwart x minus 4. And now I can read the gradient from the standard equation. So my gradient is gelyk aan 'n kwart. A is gelyk aan
'n kwart, my gradients. Goed. Kom ons gaan kyk dan na die koördinate van C. Coordinates of C, that's the point of intersection. Kom ons gaan kyk, waar sny hierdie twee lyne mekaar? Nou, graad 10's, as julle terugdink aan julle graad 9 loopbaan, en ook werk wat ons vroeër hierdie jaar al gedoen het, as twee lyne mekaar sny, beteken dit ek moet hulle gelykstel aan mekaar. If we need a point of intersection, we take the two equations. En ons het nou twee vergelykings. En al wat jy nou moet doen is, you mark it as number 1 and number 2, en nou gaan ons gelyktydig oplos. We're gonna solve simultaneously. Nou daar is twee maniere hoe ons geleer het om gelyktydig op te los. You can either use elimination or substitution. Eliminasie of substitusie. Kom ons gebruik substitusie en ons gaan sê, let's make x the subject of this equation. So ons gaan sê x is gelyk aan 4y plus 16. Ek het die 4y oor die is gelyk aan gevat, so hy word 'n plus. Nou vat ek hierdie x uit die tweede vergelyking. Okay, that's the second equation still. And I'm going to substitute it in the first equation. Ek gaan nou substitusie doen in die eerste vergelyking. So I'm going to put this x into the place of that number 1's x. Doen substitusie. Okay, that's substitution. Goed, dis nog steeds vergelyking nommer 1 wat ek daar net die x in hom insit. En ek gaan sê, 3 maal 4y is 12y. Distributive law. 3 times 60 gives you 48. En nou kan ons vir y alleen aan die een kant kry, en dan het ons die y-waarde. Dis 14y. If you add the y's, if you take the 48 to the other side of the equals 2, it becomes a negative 48. So ek het 6 minus 48, so dit word minus 42. En nou gaan ek sê, ek gaan deel met 14 aan albei kante. So hoeveel maal gaan 14 en 42 in? 3 maal, so y equals minus 3. So nou het ons y-waarde. Nou kan ons x-waarde kry, door dood eenvoudig hierdie y in enige van daai twee vergelykings in te sit. Let's pick the easiest equation. Ons gaan nou substitusie doen. And we're going to substitute that y value into the place of the y. So ons gaan vergelyking nommer 2 vat en ons gaan y wat nou minus 3 is in sy plekkie insit om vir x uit te werk. So ek het x minus 4 maal minus 3 is plus 12. So if you take the 12 to the other side of the equals to, it becomes a negative. So x is nou gelyk aan 4. So wat is die snydingspunt van hierdie tweeetjies? My x-waarde is 4 en my y-waarde is minus 3. So the point of intersection is 4 minus 3. Goed, baie mooi. Die laaste vraag graad 10 is, vir watter waardes van x styg die funksie en vir watter waardes van x daal beide die funksies? So kom ons gaan kyk nou na die twee funksies. For which values of x is the one function descending and for which value of x
is the other function descending or ascending? Kom ons gaan kyk. As ons gaan kyk na hierdie funksie, hierdie 3x plus 2y funksie, 3x plus 2y. En ons loop op hom van links na regs. Wat gebeur? If you move on that function from the left to the right, it's descending all the time, isn't it? Hy loop afdraande die hele tyd. So, vir watter waardes van x is hy afdraande? Daal hy, for which values of x? For all values of x. Alle waardes, x element van die reële getallestelsel. Vir watter waardes van x styg hy? Hy styg nêrens nie, so hy styg nie vir geen waardes van die reële getallestelsel. That's why. If we look at this function, x minus 4y equals 16. Ons gaan kyk na hierdie funksie. As jy na sy x-waardes kyk, vertikale liniaal, wat gebeur? Die funksie styg. Soos wat sy x-waardes groter word, so word sy y-waardes ook groter. Reg? So it's going upwards all the time. It's ascending all the time. So, vir watter waardes styg hierdie funksie? Vir watter waardes van x? Alle waardes van x. All values of x. X is an element of the real number system. Vir watter waardes van x daal daai funksie? Vir geen waardes nie, want daai funksie styg die hele tyd. It's never going downwards. Graad 10's, kom ons gaan kyk mooi en dan doen ons 'n oefening omtrent lineêre funksies wat nie in standaardvorm geskryf is nie. I'll see you tomorrow.